Oh yeah. We had at Civilian Island. So gala muna. Tapos diskarte. So syempre nagpapagod. Taka na, grabe pera ito. Ang lakas ng turismo na yung pera ito. Sa diskarte. Yeah. Tayo pupunta oh. Tratado. Sabi kita babu. Oh. And we here. Oh yeah. So ayan yung lunch namin, oh. Oh yeah. Diba? Yung may yate, oh. Food trip. Lunch time. Actually, breakfast pa lang yan, eh. Okay, next adventure. Kawasan Falls. Bitaw. It's a mandatory uniform. You have to wear these shoes, vest, nutshell. Pero sa pinasil ako eh. Hindi ko dala eh. Okay lang yan. Kaya nung sama sukuya ko. Pinalis par, 1 hour na biyahe. Binasic lang. Kaya tuloy na biyahero. Tangin na oh. Par, bata nagkatrabaho. Bata sa Japan, nagkatrabaho ah. Yes! 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 If you have an injuries or health conditions, do not disturb the natural environment and smoking is not allowed. Please come in. Thank you for listening and you can now proceed to your adventure. Love breathtaking Biglaan. Love the Philippines. Halika na! So ano po, masisiplan kayo or maglalakad? So 1 hour na trekking. 1 hour ba? Oh, let's go. Sana naman kinain natin, par. Gumulong ka, Cho! Par. Let's go. Zip line. Taas ka. Ganda. So zip line kung gusto mong sumorkat. That took for only 5 minutes. Eh gusto ko manual eh. Short kaya. Alright, what's your name? Joanne and Apple. Hi! So sila ngayon namin tour guide. Gusto nila mag-zip line ako, pero gusto ko mag-experience yun yan eh. Follower niyo po ako, sir. Yeah. Ayoko mo ng VIP. Gusto ko ma-enjoy ko sarili ko. Oh yeah. Dito ko. Dito ako. Oh, may motor muna, sir. Pati mo na. Ito. Oh. Merong parcel. Shopee delivery. Shopee. Oh. Okay. Okay. May parcel. Oh. Alright, we're here. Dito mo, stalagmite. Apoy sila, Choy. Apoy sila, Choy. Yossi pa! Woop, woop, woop! Par! 45 minutes nga! Hindi, para 1 hour. Lalakaran. Wala pa! Wala pa talaga!
Dapat kito lang kayo. Okay lang mo. Gentle lang. Gentle lang, Mark. Kumabaw lang mo. Yung musipa burgol. Doon mo na kasi. Pakita ka ta suking mer. Pakita ka tayo pero kumano. Oh yeah. Uy! Taka mo! Ha? Uy, tagala ka. Dito muna daw tayo sa gilid natin. Tatawag sila. Ako control siya ano. Hello! Ganda, di ba? Yeah. What's up? So, ang dulo ng Kawasan Falls ay dagat. Ayan o. Tapos ayun o, si Lebron, the GOAT. Kambing! Yeah. It's a great experience talaga. Talagang great experience sa par. Kaya actually magsipag ka par. Para lahat magawa mo rin. Bahala ka nga dyan.